सबसे पहले तो दुआ है कि रमज़ान बखैर व खूबी गुजरे। लेकिन अभी प्रोग्राम से पहले कुछ इतलात हैं, कोई बनो कैंट पे खुदा न खास्ता कोई हमले की बात कोई चल रही है। खुदा न खास्ता अगर ऐसा कुछ है तो बड़ा अफसोस की भी बात है। और हम सब इस जो वाक़यात हो रहे हैं पैदर पे, वो अकोड़ा खटक में हुआ, जी चूंकि अहम मामला था इसलिए इस पे मैंने बात करनी जी जी मुनासिब जी। समझी कि अकोड़ा खटक में जो हुआ है, मौलाना साहब की जो शहादत वहाँ हामिद उल हक साहब की हुई है, और ये दूसरा वाक़या है। तो हम सबको इस पे ज़रूर हुकूमतों को सर जोड़ के बैठना चाहिए कि किस तरह अपने मुल्क को हम महफूज बना सकते हैं। जहां तक मीना खान की बात है, देखिए मीना खान हमारे यंग लीडर हैं और आई से फॉर यूथ से उनकी वो होके आए हैं। मुराद सईद साहब जो हमारे हीरो हैं तहरीक इंसाफ के, तो उनके साथ उनने काम किया है। मीना खान को मैं बड़े ज़माने से जानता हूँ, उस वक्त से जब मैं खुद भी एमएनए नहीं था, तो उस ज़माने से जानता हूँ। ये स्टूडेंट लीडर हैं, तो उनकी खान साहब के साथ एक बहुत मजबूत कमिटमेंट है। तो उन्होंने उन जज्बात की अक्कासी की है जो हमारे वर्कर की सोच है। अब इन चीज़ों पे फाइनल फैसला क्या होता है वो जाहिर है पार्टी की मरकजी लीडरशिप बैठी है, और ये ऑप्शंस बिल्कुल मौजूद हैं कि इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं, इस तरह या कोई और, क्या एमएनएज वहां जाएं या क्या कोई तरीका हो सकता है, उस पर जाहिर है पार्टी लीडरशिप बैठेगी, इस पे सोचेगी। देखिए सर, लेकिन इस तरह का उन्होंने कोई भी आपको ऑप्शन फिर यंग कानून हाथ लीडरशिप में की लेने के अक्कासी की। मुतरादिफ नहीं होगा? मैंने आपको अर्ज किया कि हमारे मिनिस्टर साहब ने, मीना खान साहब ने आपको हमारी नौजवान क़यादत की जो सोच है उसकी अक्कासी की है। बाकी लीडरशिप इस पे फाइनल फैसला करेगी। इतना मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि कभी भी तहरीक इंसाफ किसी भी फोरम पे ना हमने कानून कभी हाथ में लिया है ना कभी लेंगे। अली मोहम्मद खान साहब, एज फार एज योर पर्सनैलिटी इज़ कंसर्न, आप हमेशा मामला फहमी से काम लेते हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए से इंगेजमेंट को जो है हमेशा सपोर्ट करते हैं। लेकिन एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ईद के बाद पावर शो करने का इरादा रखती है या दमादम मस्त कलंदर का नारा लगा के ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस बना रही है, आपको नहीं लगता उसमें भी नाकामी ही नाकामी है? वो ग्रैंड ऑपोजिशन अलाइंस क्या ऑपोजिशन अलाइंस बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम? सियासत में दोनों चीजें साथ चलती हैं। मुज़ाकरात भी होते हैं और अलायंस या एहतजाज या प्रोटेस्ट मूवमेंट भी होती है। किसी भी सूरत में हमने मुज़ाकरात से, लेकिन बामानी मुज़ाकरात से कभी भी इनकार जो है वो नहीं किया। लेकिन ग्रैंड अलायंस में हमारे साथ बड़े जय्यद लोग आ रहे हैं, क्रेडिबिलिटी के लोग, जैसे शाहिद खाकान साहब हैं। मुझे कहने दीजिए कि आसान नहीं होता अपनी एक पेरेंट जमात जिसके साथ उनका कोई 2 नस्लों का तो कम से कम या 3 नस्लों का मेरे ख्याल में उनका राब्ता रहा है, उस जमात से वो वजीर आजम बने, उसको उसूलों पे छोड़ा। इसी तरह जो खोकर साहब हैं, जो हमारे एक्स सेनेटर हैं पीपल पार्टी से, बड़ी बात है कि एक यंग आदमी जिसके आगे एक फ्यूचर पड़ा है, उसको पैसे मैसे की भी कोई जरूरत नहीं है, अल्लाह के करम से खुद वकील भी है, अच्छे घराने से ताल्लुक है, लेकिन उसने स्टैंड लिया किस बात पे? जब आपको याद होगा मोहतरम आजम खान सवाती साहब के साथ जब जुल्म हुआ था, उस पर उन्होंने स्टैंड लिया था, जिसपे पार्टी ने उनसे सीट वापस मांगी और उन्होंने दे दी। तो एक उसूल पे लोग हैं। या मिफ्ता साहब हैं। अच्छा, अब इसमें जनाब मौलाना फजल रहमान साहब हैं। फजल रहमान साहब किसी को अच्छे लगे या बुरे लगे, उनकी एक जमात है, उनकी एक बैकग्राउंड है, एक सीनियर वो सियासतदान है। तो अगर इस तरह के लोग हमारे साथ आते हैं रूल ऑफ लॉ के लिए, देखें मैं जो इसी पे मिशन बात करना है। चाह रहा था सर। शाहिद खाकान अब्बासी साहब यकीनन वो कदावर शख्सियत है, सियासी शख्सियत है, साबिक वज़ीर आज़म है, लेकिन ज़ाहिर है उनकी पार्टी भी अभी नहीं है मैदानी सियासत में, उनके साथ वो स्ट्रीट पार नहीं है। अब मौलाना फजल रहमान का जहाँ तक जिक्र है तो उनके कंसर्न्स नहीं ख़त्म हो रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मौलाना फजल रहमान की जो पार्टीज़ हैं वो आपस में इत्तेहाद बना नहीं पा रही हैं। हमने माजी करीब में भी देखा और अब भी उनके कंसर्न्स अपनी जगह पे हैं कि 15 रोज़ पहले हमने लिख कर दे दिया, लेकिन अभी तक हमारे उन तहफ़्फ़ुज़ात का जवाब कोई नहीं मिला पीटीआई की तरफ से। इस पे दो बातें हैं। पहला तो तहफ़्फ़ुज़ात का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं उस कमेटी का हिस्सा नहीं हूँ जो इस अलायंस के मामलात को देख रही है, तो मेरा उस पर बात करना मुनासिब ज्यादा नहीं है। मैं इतना कह सकता हूँ कि चूंकि मैं कोर कमेटी या पॉलिटिकल कमेटी या पार्लियामेंट्री कमेटी तीनों का मैं हिस्सा हूँ, तो हमें वहां पे ब्रीफिंग मिलती है। जो जरूरी बात है इतना मैं आपको बता देता हूँ कि मौलाना साहब के साथ गुफ्तगू हमारी है, कोई ऐसी बात नहीं है जो हल ना हो सके। और उस सिलसिले में जो कमेटी है उसके साथ हमारी सीनियर क़यादत बशमूल हमारे वज़ीर आला अली अमीन खान का मुकम्मल ताउन हासिल है। मैं नहीं समझता कोई ऐसा इशू होगा जिसको
کوئی خدشہ اگر مولانا صاحب کا ہے اس کو ایڈریس نہ کیا جا سکے. باقی ایک میرے اپنے دل کی بات ہے جو میری ذاتی بات ہے, دل کے بڑے قریب ہے, اور وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب اس ملک کی مذہبی جماعتوں میں شاید سب سے بڑی جماعت ہوں, جو دیوبند دارالعلوم کا ایک لیگیسی ہے اس کو وہ کیری کرتے ہیں. دوسری طرف عمران خان ہے جو پاکستان کا واحد وزیر اعظم ہے ماڈرن ٹائمز میں جس نے مدینہ کی ریاست کے کانسیپٹ پہ بات کی, جس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرنے پہ اور سنہ رسول کو فالو کرنے پہ دنیا جہان کے مسلمانوں بالخصوص پاکستانیوں کو ایڈریس کیا اور یونائٹڈ نیشنز میں جا کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیس لڑا. تو دونوں کے درمیان یہ بہت بڑی قدر مشترک ہے, دونوں پاکستان میں ایک اسلامک ویلفیئر اسٹیٹ بنانا چاہتے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی چیز اس سے بڑی ہو سکتی ہے جو ان کی سوچ ہے. اگر یہ دونوں اکٹھے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے لیے نیک شگون ہے. لیکن دونوں کا پریکٹیکلی اکٹھے ہونا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ممکن ہے؟ میں سمجھتا ہوں ممکن ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ تھوڑا سا ایک دوسرے کے لیے اسپیس بھی کریٹ کرنی ہوگی, اور ماضی میں جو تلخ تجربات ہوئے ہیں تھوڑا سا ان سے ایک سٹیپ آگے جانا ہوگا, اور میں سمجھتا ہوں وہ قدم لیا جا چکا ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سے مولانا صاحب کے ساتھ ہماری الائنس کی باتیں چلی ہیں, ہمارے اسٹیٹ سے کبھی بھی محترم مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں ہوئی. میں نے تو خیر کبھی بھی نہیں کی. اور ان کی طرف سے بھی جو ہمارے خلاف ایک ٹپیکل ریٹورک یوز ہوتا تھا, وہ یہودی لابی اور سارا, وہ مولانا صاحب نے خود ایکسیپٹ کیا کہ پولیٹیکل باتیں تھیں. تو یہ ایک اچھی نیک شگون ہے. اچھا علی محمد خان صاحب, لاسٹلی ابھی حکومت یہ پوسٹ کر رہی ہے کہ 1 سال مکمل ہوا اور بڑا خوش اسلوبی سے 1 سال کمپلیٹ کیا ہے, اکانومی بہتر ہو گئی ہے, نہ صرف یہ کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا بلکہ رائٹ ٹریک پہ ڈال دیا ہے, اور پھر کیبنٹ کے اندر ایکسپینشن بھی ہو رہی ہے, اور حکومت یہ بتا رہی ہے, باور کرا رہی ہے کہ اب ہم ایکسپینشن کی طرف جا سکتے ہیں, اب جو ہے معاملات کوائٹ انڈر کنٹرول. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی حکومت کا جو کانفیڈنس ہے وہ بحال ہوا ہے, بہتر ہوا ہے, اور اس کی بہت بڑی وجہ اپوزیشن کا اکٹھے موبلائز نہ کرنا ہے, میس موبلائزیشن نہ کرنا ہے, پریشر نہ ڈالنا ہے حکومت پہ؟ پریشر تو ان پہ بہت زیادہ ہے, کیونکہ ایک چھوٹی سی مطلب ہے تعداد کے لحاظ سے, ویسے تو ویژن بہت بڑا ہے. قومی کانفرنس جو پچھلے ہفتے ہوئی اس سے حکومت کے اوسان خطا ہوئے. آج بھی پنجاب میں تحریک انصاف کو یونین کاؤنسل کی گیدرنگ کرنے نہیں دی جا رہی کیونکہ ڈر ہے, خوف ہے. جس دن ہمیں اجازت مل جائے گی سمجھ جائیں کہ خوف ان کا ختم ہو گیا, قوم ہمارے ساتھ نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم کوئی نہ خوفناک ہے نہ کوئی خدا نخواستہ خطرناک لوگ ہیں, ہمارے ساتھ عوام ہے اور عوام سے ان کو خوف محسوس ہوتا ہے. یہی وجہ ہے. لیکن ایک بات اور, آپ کے پروگرام میں کہ اس میں وقت کم ہے لیکن ایک بات میں کروں گا, ان کی پرفارمنس تو سرے سے, میرے سے اگر آپ پوچھیں, اس حکومت کی پرفارمنس تو ڈیبیٹ ہی نہیں ہونی چاہیے. سب سے پہلے تو لیجیٹیمیسی ہے. اس کی مثال میں آپ کو ایسے دوں گا کہ ایک شخص ہے, وہ ایک جگہ سے کوئی ڈگری کر کے آیا ہے, آپ اس کو لاکھ کسی کو سمجھائیں کہ اس میں ہم نے یہ بھی پڑھوایا ہے, یہ بھی پڑھوایا ہے, یہ بھی پڑھوایا ہے, لیکن اگر وہ ڈگری جیلی ہے, اگر آپ کے پاس ڈگری دینے کی اجازت نہیں ہے. علی محمد خان صاحب, unfortunately sir, I have to cut you here. بڑی معذرت سر.